नाजरीन अस्सलाम वालेकुम व आदाब। आज खसूसी रिपोर्ट लेकर लतीफ़ रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन आज जैसे आपको बखूबी मालूम है कि DDC इंतखाबात इस वक्त काफ़ी अरूज में हैं, हर तरफ सियासी सरगर्मियाँ देखने को मिल रही हैं। वहीं रामबन डिस्ट्रिक्ट के गूल कंस्टिट्यूंसी के अंदर मैं मौजूद हूँ। एक अहम कैंडिडेट मेरे सामने मौजूद है, वो अपने बारे में खुद भी आगाह करेंगे, अपने ख्यालात से भी आपको रोशनास करवाएंगे। हम फ़रत रफ़ीक साहब से जल्दी से बात करवाने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फ़रत साहब। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा भाई जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। ठीक है, सियासत नहीं खिदमत है मकसद मेरा। ठीक है, मैं अभी ज़ाहिर तालीम हूँ, तो वहाँ से मैंने वैसे ही अपनी कौम से राय मांगी थी। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी राय दी और उन्होंने बड़ी सपोर्ट की। बढ़ चढ़ कर राय मिल रही है, हम सोशल मीडिया व्हाट्सअप ग्रुप में देख रहे हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपके फ्रेंड्स। जो ख्यालात हैं आपकी? जी रज़ा भाई, मैं आज़ादाना तौर पे सियासत में उतरा हूँ इंशाल्लाह। इससे पहले मुझे सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था, मैं ज़ाहिर तालीम था, एक तालिब इल्म हूँ, तो अब मैं इंशाल्लाह सीखूँगा और कौम की खिदमत करूँगा। ये मेरा पहला स्टेप है सियासत में, तो इंशाल्लाह मुझे अपनी कौम से उम्मीद है वो मुझे नाउम्मीद नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह जो होगा बेहतर होगा। जैसे आपने कहा कि आप तालिब इल्म हो, सियासत में आए हो, तो क्या आपको ज़रूरत पेश आई, आपने क्या सोचा कि पढ़े लिखे लोगों को सियासत में आगे आना चाहिए? इस वक्त सियासी मैदानों में भी स्टूडेंट्स को, यूथ को, नौजवानों को आगे आना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगों को सियासत में आना चाहिए। ठीक, वो इस तरह से भी लोगों की बहुत ज़्यादा खिदमत कर सकते हैं। आज से पहले हमने कहीं कहीं पे देखा है, बहुत वो लोग सियासत में आते हैं जिनको कोई काम ही नहीं होता है, जो कुछ भी नहीं कर पाते वो सियासत करना चाहते हैं। ठीक है, मैं अपनी बाशुर अवाम से एक अपील करता हूँ कि वो इस बार अच्छा फ़ैसला दें, किसी अच्छे कैंडिडेट को मौका दें ताकि वो उनकी खिदमत कर सकें। आप अपने हवाले से बताना चाहेंगे कि गूल के काफ़ी क्लोज़ में रहते हैं आप, तुंगाली बिल्कुल नज़दीक रहता है, या वाहिद आप ऐसे कैंडिडेट हो जो बिल्कुल गूल के प्रॉपर में पड़ता है, तो गूल में आपका असर रसूख बहुत बेहतर हो सकता है। क्या उम्मीदें हैं आपको गूल से? गूल से मुझे उम्मीद है कि गूल वाले मुझे पूरे गूल ब्लॉक, सगदान ब्लॉक, मेरी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी मुझे ना उम्मीद नहीं करेगी अल्लाह के फजल व करम से। और जहाँ पे मैं रहता हूँ ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है पूरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। अरे ये पैगामात कैसे हैं, आपका असर रसूख कैसा है बाकी पंचायतों में जहाँ पे लोगों को पता नहीं है फ़रत रफ़ीक कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने राय रखी थी अपने अवाम के सामने, तो उसके बाद मुझे हर रोज़ फ़ोन कॉल आती थी कि आप मैदान में आएँ, हम आपके साथ हैं। मुझे अल्लाह के फजल व करम से उम्मीद है कि हर पंचायत से लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मुझे ना उम्मीद नहीं करेंगे। नाजरीन, डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ऐसा ही कुछ ऐसी ही कहानी है फ़रत रफ़ीक साहब की भी। ये भी शायराना मजाज के हैं और शेर व शायरी की वजह से इन्हें काफ़ी मकबूलियत हासिल है गूल के अंदर भी। ये भी एक नरम दिल शायर भी इस वक्त मैदान के अंदर हैं और ख़ुसूसी तौर पे इस वक्त कुछ अलग नज़रिया, अपने ख़्यालात जो हैं अपने कौम के लिए लेकर आए हैं। हम पूछना चाहेंगे फ़रत साहब से कि क्या कुछ कमियां पिछले दौर में रही हैं, MLA यहाँ के, मिनिस्टर यहाँ के, और उसके बाद आप पूरी कौम की बात करें, ऑल ओवर कौम की, तो क्या लगता है आपको कमियां रही हैं? जनाब, जैसे मैं अपने एरिया की बात करूं, ये एरिया बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है। यहाँ पे डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बहुत कम हुई है। ठीक है, जिसको भी हमने खिदमत का मौका दिया उसने सिर्फ अपनी खिदमत की, अवाम की खिदमत नहीं की। ठीक, मैं चाहता हूँ अगर अल्लाह ताला मुझे मौका बख्शे और मैं अवाम की खिदमत करूँगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। आपकी बात इस वक्त ऑन कैमरा हो रही है, ऐसा ना हो कि आप पूरी कौम की खिदमत ना कर पाएँ, उस वक्त ये बात जो है लोग रिपीट करके सुने, तो इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी रज़ा भाई, मेरे पास एकदम अलादीन का चिराग तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, जो मैं चाहूँ वो कर पाऊँ इंशाल्लाह। जितना मुझ तक होगा, जो पावर मेरे पास होंगी, इंशाल्लाह मैं उनका भरपूर इस्तेमाल करके अपनी कौम की खिदमत करूँगा। मेरी कोई पार्टी नहीं, मैं आज़ाद उम्मीदवार। जी, मुझे महसूस होता है जहाँ पे दुनिया चाँद पे चढ़ने की बात करती है और हमारे पास रास्ते नहीं हैं, हम रास्तों पे नहीं चल पाते हैं, चलने के लिए रास्ते नहीं है, तो आज वक्त की दुनिया भर में बाकी जो डेवलपमेंट कंट्री हैं उनमें वक्त की बहुत ज़्यादा कदर है। ठीक है,
جہاں پہ ہمیں 5-10 منٹ لگنے چاہیے تھے سفر کرنے میں، وہاں پہ ہماری روڈوں کی وجہ سے ہم آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ کا ہمارا وہ وقت برباد ہوتا ہے. جی فرد صاحب آپ شاعر بھی ہیں، تو شاعرانہ انداز میں اپنے ناظرین کو ایک شعر سنانا چاہیں گے ملاقات کے طور؟ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں، نظر آتی ہے منزلوں نے آسمانوں میں. جی. مزید کچھ فرمانا چاہیں گے فرد رفیق صاحب جو آپ کے اندر دل میں چھپا ہو کہ سرے محفل جو کہہ دوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، سرے محفل جو کہہ دوں تو زمانے کو کھٹکتا ہوں، رہوں میں چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی. بالکل معصومانہ طریقے سے ہم پوچھ رہے ہیں، ان سے معصومانہ سوال پوچھ رہے ہیں فرد صاحب سے، اور اپنے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے ان کو؟ میں اپنے گول کی عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس بار اپنا قیمتی ووٹ ضائع نہ کریں. انشاءاللہ اس بار مجھے موقع دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو سیاست میں اپنی پکڑ بنائے رکھے ہیں وہی سیاست کرتے ہیں، لیکن اس بار اس نوجوان کو موقع دیں. انشاءاللہ میں اللہ نے مجھے جتنی ہمت دی، انشاءاللہ میں اس سے بڑھ کر اتنی انشاءاللہ مدد کروں گا اپنی عوام کی. ٹھیک ہے، جس طرح مجھ سے ہو پائے انشاءاللہ. آپ اپنی تعلیمی قابلیت کا بھی اظہار کریں گے؟ بہت سے ناظرین جاننا چاہیں گے، اس وقت جو ہے پڑھے لکھے آدمی کو آگے آنا چاہیے، تو آپ کی تعلیمی قابلیت کیا ہے؟ جناب میں نے گریجویشن حال میں کی ہے، جی. تو وہاں سے ایک ڈپلومہ کر رکھا ہے. جی. تو اس کے بعد جیسا آپ جانتے ہیں ہمارے پڑھے لکھے نوجوان آج بالکل بیکار بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ہی میں اپنی تعلیم حاصل کر کے چپ کر کے بیکار بیٹھا تھا. اس کے بعد میں نے رائے مانگی تھی اپنے عوام سے، اور عوام نے بہتر رائے دی. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس بار کنٹیسٹ کرنے کی، کہ میں انشاءاللہ اس بار مجھے اگر قوم موقع دے کہ میں قوم کی خدمت کروں. تو ابو نے بھی بڑی خوشی سے مجھے کہا ٹھیک ہے شاباش بیٹے، اگر آپ میں جنون ہے، اگر آپ چاہتے ہو قوم کی خدمت کرنا تو بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے، اللہ آپ کا ساتھ دے. ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ فرد صاحب آپ کا. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہ تھے گول کنسٹیچوئنسی سے کنٹیسٹ کرنے والے امیدوار، ڈی ڈی سی امیدوار جناب فرد رفیق صاحب. یہ ناظرین بتانا چاہیں گے گول کے ساتھ میں ہی تونگالی ماسٹر رفیق صاحب کے فرزند ہیں، اور انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے، طالب علم ہیں، اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے میدان میں آنے کا اور سیاست کرنے کا. اور ان کی یہ پر امید ہیں، کافی پر امید دکھائی دیے ہیں کہ انہیں گول سے بھی کافی زیادہ دوستوں کی، نوجوانوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی حمایت حاصل ہے، اور وہ پورے پر امید ہیں کہ ہمیں آزادانہ طریقے سے ایک ڈی ڈی سی کنسٹیچوئنسی الیکشن جو ہے وہ جیت کر بہتر فیصلے کروں گا اپنے عوام کے لیے، اپنی قوم کے لیے، تمام تر قوم، آل اوور قوم کے لیے انہوں نے اپنے خیالات رکھے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ بہتر نمائندے چن کر آئیں گے اور قوم بہتر فیصلے کرے گی، اور نوجوانوں کو خاص کر جتانے کی کوشش کرے گی. اور انہوں نے بھی واضح طور اپنا نقطہ نظر رکھا ہے سامنے. ناظرین، آپ کو بتانا چاہیں گے کہ فرد رفیق صاحب تھوڑے سے معصوم لگ رہے تھے، کیونکہ یہ ان کا پہلا انٹرویو تھا آن کیمرہ، اور ہم مزید بات ان کے خیالات اگر دوبارہ موقع ملا تو آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں. ناظرین، آپ دیکھتے رہیے لازوال. مجھے لطیف رضا کو دیجیے اجازت. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، فی امان اللہ.